मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि एक हाजी साहब की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह ही फैक्ट्री चले जाते और रात आने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरमियाने कद का कुत्ता अपना जिस्म घसीट घसीट कर इनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शदीद ज़ख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसके बायस उसकी 3 टांगें टूट गई थी और वो सिर्फ एक टांग के ज़रिए अपने जिस्म को घसीट कर गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, उसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, उसका जबड़ा ज़ख्मी है और पेट पर भी चोट के निशान हैं। चुनाचा कुत्ता रोज़ी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना यह है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा कि उनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया। उस कुत्ते ने वो बोटी जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। अब जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चनाचे उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम होगी तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। अब जख्मी कुत्ता बोटी निगल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। अब सेहतमंद कुत्ता ऐसा करने के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। उसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज सेहतमंद कुत्ता आता और जख्मी कुत्ते को रोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो उस जख्मी कुत्ते को रिज़्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कल की हकीकत बांध गए थे। इन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तार के दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन तक रोज़े रखते और सुबह सादक से अगली सुबह काज़ब तक रकू और सजूद करते। वो बरसों अल्लाह ताला के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह ताला इन्हें रिज़्क भी देता रहा और उनकी दुआओं को कबूल भी करता रहा, यहाँ तक कि वो सूफ़ी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग इनके पाँव की खाक का तवीज़ बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दिन एक वाक़या पेश आया। उस वाक़ये के बाद सूफ़ी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफ़ी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे हुए थे। सूफ़ी बाबा इनके साथ रूहानियत के रमूज़ पर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बातों ही बातों में उसी कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया। उन्होंने उन दोनों कुत्तों का सारा किस्सा हाज़रीन महफिल को सुनाया और कहने लगे, रिज़्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज़्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कल जिंदा हो तो रिज़्क इंसान तक ज़रूर पहुंचता है, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो ज़ख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिज़्क लेकर उसके पास आ गया। मैंने इस ज़ख्मी कुत्ते से तवक्कल सीखी। मैंने दुनियादारी तर्क की और अल्लाह ताला की राह में निकल आया।
آج اس راہ کا انعام ہے میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ 29 برس میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں۔ میں ہمیشہ اس زخمی کتے کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں جس نے مجھے توکل کا سبق سکھایا تھا۔ صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا۔ پروفیسر صاحب نے جینز پہن رکھی تھی اور اس کے کان میں MP3 کا ایئر فون لگا تھا۔ نوجوان پروفیسر نے اپنا ایئر فون اتارا اور کہنے لگا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کی توکل کی بجائے صحت مند کتے کی خدمت، قربانی اور اثار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ کی فیکٹری 500-600 لوگوں کا چولہا جلا رہی ہوتی۔ صوفی بابا کو یہ بات سن کر پسینہ آ گیا۔ نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا، جبکہ زخمی کتا نیچے والا ہاتھ۔ آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا، لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا۔ میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توکل خود غرضی پر مبنی ہے، کیونکہ ایک سخی بزنس مین 10,000 نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی صاحب نے 2 نفل پڑھے، بیٹھک کو تالا لگایا اور دوبارہ فیکٹری کھول لی۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔ معزز دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ خود اپنے سر لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ اس دنیا کی تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سوچ کر اپنی زندگی میں کچھ محنت نہ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق دے دینا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخی بنایا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ راز ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے رزق دیا ہے تاکہ آپ دوسرے غریب لوگوں کی مدد کر سکیں۔ آپ شاید وہ خوش نصیب ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اسی مقصد کے لیے چنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر اس دنیا میں سخی بنایا ہے، بے شمار رزق دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔